Ovo nije EDC nož, ovo nije ni igračka. Ovo je pravi alat koji dolazi iz finske vojske. Pravo pitanje je da li vam on zaista treba. Kao što smo rekli, nož o kojem danas pričamo jeste Peltonen M07, koji je mlađi brat legendarnog M95 koji je napravio Juha-Pekka Peltonen, kapetan finske vojske. Ideja za sam taj nož je nastala tokom mirovne misije u Libanu. Naime, kapetan Peltonen je napravio nož koji je napravio po svojim specifikacijama i ubrzo je postao toliko popularan s obzirom na svoju robustnost, a opet jednostavnost. Na finskom jeziku ovaj nož ima ime Sisipuko, što bi značilo nož za izviđače, za rendžere i tako dalje. Samim tim možemo da primetimo da je njegova primjena orijentisana za preživljavanje i za bushcraft aktivnosti. Godinama kasnije postalo je jasno da mnogi korisnici, uključujući civilne bushcraftere, ali i vojnike koji ratuju u urbanim uslovima, nemaju potrebu za sečivom od 15 cm. Tako je nastao M07, nož koji ima identičnu debljinu drške, ali skraćeno sečivo od 11,9 cm. I ono omogućava bolju kontrolu prilikom rukovanja nožem za neke preciznije poslove. Sama inovacija nije bila samo u nožu, već i u korici, odnosno načinu nošenja samog noža. Peltonen je želeo nož koji može da se nosi naopako, odnosno na ramenu i grudnom delu prsluka za borbu. Sad, šta ga čini toliko izdržljivim? Peltonen nije birao egzotične materijale, već one koje rade posao u najtežim uslovima. Hajde da uradimo mali test ovog noža i vidimo kako je sečivo zaista. Ali pre svega da se zahvalimo kompaniji Peltonen koja mi je poslala ovaj nož na recenziju i to bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvih zahteva koje moram da ispunim. Naime, oni toliko veruju u svoj proizvod da su mi samo poslali nož da ga testiram i da ga predstavim vama, srpskoj publici, s obzirom da možete da ga naručite direktno sa njihovog web sajta. Također moram da napomenem da je meni ovaj nož stigao u rekordnom vremenu, čak 36 sati iz Finske, tako da verujte da čim ga poručite, veoma brzo ćete ga dobiti. Srce noža je 80 CR V2 ugljenični čelik. To je radni konj među čelicima. Izuzetno je žilav i otporan na pucanje, što je ključno ako nož koristite kao polugu. On je kaljen od HRC, što je zlatna sredina. Dovoljno je tvrdo da drži oštrinu, a dovoljno je mekano da možete da ga naoštrite najobičnim kamenom u šumi. Peltonen noževi su poznati po tome što je samo ivica sečiva tvrda, dok sa druge strane leđa noža su nešto mekša, što mu daje neverovatnu fleksibilnost prilikom opterećenja. Samo sečivo ima Scandi Convex profil, sabljasto brušenje sa blagim prelazom, što ga čini izuzetno dobrim u radu sa drvetom. Također, jedna od zanimljivosti na ovom modelu jeste to što ima crnu boju na svojoj oštrici. To nije samo tu radi estetike. Naime, teflon kojim je on premazan smanjuje trenje pri sečenju i štiti ovaj ugljenični čelik od koga je samo sečivo napravljeno od rđe, koja je najveći neprijatelj ovog materijala, pogotovo u vlažnim sredinama kao što je na primjer Finska. Sad dolazimo do najzanimljivijeg dela, a to je drška. Sama drška je dizajnirana da bude ergonomska, bez obzira na to da li vam je ruka smrznuta ili ste na klizavom vremenu, odnosno pada kiša, a vi koristite rukavice. Materijal ne reaguje na hemikalije ili ulja ili ekstremne temperature. Također možete da vidite ova nazubljenja koja su veoma specifična za Peltonen noževe i veoma dobro hvataju vašu ruku, vaše prste, bilo da koristite nož golim rukama ili sa rukavicama. Jednostavno, veoma minimalistički i neverovatno efikasno rješenje koje krasi ovaj model i generalno sve modele iz Peltonen kolekcije i Peltonen brenda. I tako dolazimo do korica, rješenja koje je proslavilo Peltonen kao brend. Ova korica jeste od termoplastike. Također imate opcije korica sa kajdeksom ili od kože. Međutim, ovo predstavlja najmodularnije rješenje jer ima veoma jednostavna rješenja na sebi, tako da možete njih da koristite na mol sistemu, da kačite za pojas ili da vežete, kao što smo rekli, vertikalno, odnosno na samo rame. Također možete da primetite da ovdje postoji jedan točkić, ovaj čekrak. I to je veoma zanimljivo napravljeno. Zašto? Zato što kada stavljate ovaj nož unutra, vi na osnovu ovih nazubljenja koje imate na ručki i samog dizajna noža možete gotovo tiho, gotovo bešumno da stavite nož unutra bez onog standardnog klika koji ima Kydex i nož će biti siguran, kao što vidite sad, i treba dosta sile da bi se on izvukao, ali naravno, kao što smo rekli, to sve možete da radite veoma tiho, što je za izviđače, za rendžere veoma bitna stvar, pogotovo ako se radi o borbenim situacijama. Pa hajde da vidimo kako ovaj nož zaista seče. Naravno, prvo i osnovno jeste Paracord 550.
naravno bez ikakvih problema ga je presekao. Sa druge strane, ovdje imamo isto finski proizvod, ovaj Moonstone blokčić, na kojem smo počeli da stavljamo neke veoma bitne informacije. I sad možete da vidite da seče bez problema. Čak mogu da kažem da sam se iznenadio sad koliko je lako presekao. Izuzetno oštro. Samim tim za potpalu više nego dobro. A kad smo kod potpale, naravno ovdje imamo naš dobri stari kremen, odnosno kresivo, fire steel, kako god. I vidimo kako idu varnice sa njim. Hajde sad da vidimo kako to radi sa ovim nožem. Moram da napomenem da je ovo premjerno, tako da nisam želeo da ga koristim za ovo do ovog momenta. Naravno, možete da vidite da već sada teflon počinje da se gubi, što je sasvim normalno i prilikom korišćenja on će imati onaj malo, da kažem, izgreban izgled, što mu doduše daje karakter, jer ovo je nož koji želite da imate sa sobom uvek, ne samo u kolekciji. To sada već mogu odgovorno da kažem. Sada, hajde da vidimo kakva je obrada ovog drveta. U pitanju je izuzetno suvo, jedno izuzetno lako lomljivo drvo. I možete vidjeti da bez ikakvih problema on ga seče. Naravno, ovo je čak veoma pogodno za finije radove. Dovoljno je samo malo da promenim ugao sečenja i da izločim ka napolju i veoma tanko može da seče ove delove, što je veoma fino i veoma olakšava korišćenje drveta za potpalu, što bi naravno u kombinaciji sa papirom i ostalim sredstvima za potpalu veoma olakšalo paljenje vatre, što možete da vidite u našoj drugoj epizodi na kanalu. Naravno da vidimo malo grublji radovi. Možete da vidite da, iako je suvo drvo, veoma brzo bi bilo presečeno. Gotovo. I za sam kraj, naravno, malo batoninga. Ali evo, nakon svih ovih testova i dalje bez problema seče ovaj papir, koji je pritom dodatno ojačan jer je vodonepropustan. Prosto jedno veoma moćno oruđe. I za kraj odgovor na pitanje da li je ovaj nož idealan za vas i zapravo za koga je ovaj nož. Ukoliko se bavite outdoor aktivnostima, bushcraftom ili planinarenjem i generalno ukoliko provodite dosta vremena u prirodi, na primjer ukoliko ste u vojsci ili policiji ili u spasilačkim timovima, sa ovim nožem dobijate jedan veoma ozbiljan alat na koji možete da računate. Kao što rekoh, ja sam ovaj nož dobio relativno skoro i nastavit ću da ga testiram i dalje, ali već sad mogu da ga preporučim. Naime, ja sam ovaj nož nosio i na posljednjem usiljenom maršu, 15 km za pojasom i nisam ga ni osjetio, što prilično govori o njegovoj jednostavnosti i lakoći. Dakle, imate jedan veoma ozbiljan alat za 65 €. Naime, ta cena se odnosi na sam nož, dok sa druge strane treba da doplatite za korice, odnosno futrolu. Tu imate 3 izbora. Ovaj koji vidite ovdje jeste od plastike, sa druge strane imate opciju Kydeksa ili kožne futrole. Naravno, vi možete i sami da napravite futrolu za njega prema vašim specifikacijama. Dakle, mogućnosti su neograničene. Moje mišljenje jeste da ovaj nož verovatno i jeste najbolji nož u cenovnom rangu do 100 €. Naravno, svako ima svoje preferencije, ali ja ću ovaj nož još mnogo da koristim i vidjet ćete ga u mnogim narednim materijalima i epizodama. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna i da vam je pomogla u odlučivanju za vaš sljedeći nož. Mi se vidimo već u sljedećoj epizodi. Do tada, ostanite operativni.